Sa ikaduhang adlaw naabot na ang kagabhion. Ako na problema na hinuon kay nalapas na kahapon nun, pero akong mga kandila mao lang gihapon. Nilabay na ang 1 ug 2 pero akong kandila daghan gihapon nga mga pinutos. Murag gihapon ug wala ko hae kay sa akong pagbaligya ako permi na wahi. Ug perming lupig sa mga tawo, labi na sa uban nga naninda ako lupig sa diskarte. Naamay mamalit pero sa halin ako gapait. Nagpasalamat lang pud ko bisag wala mahurot akong kandila kay naagihapon ko'y kwarta nga makuot. Naamang gyud untay mga tawo sa akong pagpaninda ako nagpahibaw pero ambot ani nila wala sila nako galantaw. Sa sunod tuig na lang pud puhon siguro pila na may pagdagan sa panahon god dali raman kaayo. Sa pagpaninda muusab gihapon ko. Salamat mga suki labi na sa mga wala mangayo og sukli. Sa ako mga ka FB friends and followers, daghang salamat. Bye bye.